अकेले तुम अकेले हम, तुम कहाँ हो मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अब तो आ जाओ मेरे भगवान, अभी जाओ अब अभी जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ हो मेरे भगवान, तुम कहाँ हो। राधा रानी করবে কি পার, तुम जहाँ हो हम यहाँ हूँ, तुम जहाँ हो। अब तो आ जाओ मेरे भगवान, अभी आ जाओ आ যাও। আমার নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য তোমরা বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও, সবার আগে বেল আইকনটি প্রেস করে দাও, যাতে এই সুন্দর সুন্দর ভিডিও তোমাদের জন্য আমি দিতে পারি। তোমাদের পছন্দ হচ্ছে কিনা আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর কোনো বন্ধু যদি নতুন হও তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। রাধে রাধে, জয় রাধে।